कल एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट कॉलेज में आ धमके, दूसरे प्रोफेसर से भी मिले और मुझे भी मुलाकात का शर्फ बख्शा। मुझसे पूछने लगे कि क्या आपकी कोई जमीन है। मैंने जवाब दिया जमीन तो नहीं, अलबत्ता आसमान जरूर है जो बड़ा बेमहर है। फिर पूछने लगे आपकी कोई जायदाद। मैंने कहा दाना गंदुम खाने से बेदखल कर दिया गया, वरना फिरदौस बरी का वारिस था। हमें जो लोग बड़ी दूर से बड़ी ऊंचाई पर खड़े दिखाई देते हैं, आमतौर पर उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उनकी जिंदगी में जो तगोदो होती है, हम उसको कभी जान ही नहीं पाते। बात करते हैं कुछ नई किताबों पर। मशाहिर अदब के खतूत बड़े शौक से पढ़े जाते हैं और ख़ास तौर पर वो अदबी शख्सियात जिनका ताल्लुक शायरी से हो और ख़ास तौर पर मज़ाह से हो। तो अनवर मसूद हमारे अहद का एक बड़ा मज़ाहिया शायरी के हवाले से मारूफ नाम है, मशहूर नाम है, मकबूल नाम है। लोग उन्हें सुनते हैं, पसंद करते हैं और उनके मुशायरों में भागे चले आते हैं। तो अनवर मसूद साहब की ज़िंदगी का एक गोशा इस किताब की सूरत में या इन मकातीब की सूरत में है जो उन्होंने अपनी अहलिया सिद्दीक़ा अनवर साहिबा के नाम लिखे। तो अनवर मसूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फारसी के, पंजाबी के और उर्दू ज़बान के बड़े मारूफ, बड़े मशहूर शायर हैं। कई किताबें उनकी मंजर नाम पर आ चुकी हैं और कई इनामात भी हैं जो उन्हें मिल चुके हैं। हमें जो लोग बड़ी दूर से बड़ी ऊंचाई पर खड़े दिखाई देते हैं, आमतौर पर उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उनकी जिंदगी में जो तगोदो होती है, हम उसको कभी जान ही नहीं पाते। सिद्दीक़ा अनवर साहिबा के नाम ये खतूत जिसमें अनवर मसूद साहब का एक अपना आहंग या एक अपना अंदाज नजर आता है। इन खतूत का उसलूब काफ़ी नफीस नसर में है और नसर भी ऐसी है कि जो मुफर्रिस भी है और जिसमें फ़ारसी के कुछ अशार भी हैं और साथ ही साथ कारीन के आसानी के लिए इन अशार को उर्दू में तर्जुमा भी किया गया है। बुक कॉर्नर जहलुम ने इस किताब को बड़े ही खूबसूरत गेटअप के साथ शाया किया है। किताब का कागज़ भी बहुत उम्दा है, तबाअत भी बहुत उम्दा है, किताबत भी बहुत उम्दा है और इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र अगर हम इन खतूत के मतन को देखें तो इन मतून में हमें अनवर मसूद साहब का कुछ मजाह का उनसर भी नज़र आता है, कहीं संजीदगी है, कहीं गंभीरता है, कहीं उनकी ज़िंदगी के मसाइल, परेशानियाँ, उनका अहवाल है। तो शादी से पहले और शादी के बाद उन्होंने अपनी अहलिया को जो खतूत लिखे, उनमें जो अनवर मसूद हमें नज़र आता है वो उस अनवर मसूद से बहुत मुख्तलिफ है जिसे हम आज टेलीविजन पर या मुख्तलिफ मुशायरों में या मुख्तलिफ महाफिल में देखते हैं। तो इस खत के कुछ हिस्से बड़े ही मज़ेदार हैं, कुछ चीज़ें मैं साथ ही साथ यहाँ पर शेयर करूँगी, कुछ इक़्तिबासात। अब पहला ही खत देखिए कि यहाँ पर हमें अनवर मसूद साहब का वही मज़ाह का रंग नज़र आता है जिसमें हमें वो आज दिखाई देते हैं कि जब वो लिखते हैं कि कल एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट कॉलेज में आ धमके, दूसरे प्रोफेसर से भी मिले और मुझे भी मुलाकात का शर्फ बख्शा। मुझसे पूछने लगे कि क्या आपकी कोई ज़मीन है। मैंने जवाब दिया जमीन तो नहीं, अलबत्ता आसमान जरूर है जो बड़ा बेमहर है। फिर पूछने लगे आपकी कोई जायदाद। मैंने कहा दाना गंदुम खाने से बेदखल कर दिया गया, वरना फिरदौस बरी का वारिस था। मकान के बारे में पूछा तो मैंने कहा गालिब की तरह किराए के मकान में रहता हूँ और ये भी बता दिया कि गालिब की तरह कर्ज में भी गिरफ्तार हूँ। उन्होंने ऐसे गैर मुतवक्के जवाबात पहली दफा सुने थे। मुझसे सुनकर बड़े महजूज भी हुए और मायूस भी हुए। तो ये वही शगुफ्ता अंदाज है अनवर मसूद साहब का और जाहिर है ये एक निजी खत है और इस खत में उन्होंने अपनी अहलिया या होने वाली अहलिया को जब ये अहवाल बताया होगा तो खासा शगुफ्ता रहा होगा। इसी तरीके से हम उनके मुख्तलिफ उसलूब के रंग देखते हैं, मुख्तलिफ तबीयत के रंग देखते हैं, मुख्तलिफ मिजाज के रंग देखते हैं। मजाक का उनसर कहीं कहीं गालिब नजर आता है तो कहीं कहीं बहुत संजीदगी और गंभीरता भी दिखाई देती है। तो मजाक के हवाले से ही एक और नमूना जरा मुलाहिजा कीजिए। एक दिन मैंने कुछ दोस्तों की दावत की। मेरे एक अजीज दोस्त खाकान खावर हैं, पुलाव के बेइंतहा शौकीन हैं। मेरे पास ही बैठे थे। एक प्लेट खत्म करने के बाद मेरे कान में सरगोशी की, यार मुझे भी कहो कि मैं और खाऊं वरना तकल्लुफ कर जाऊंगा। मैंने उनके हुस्न तलब की दाद चमचे भर भर कर दी। इजाजत हो तो एक और लतीफा सुनाऊं। तो खैर कुछ लताइफ भी मिलेंगे और जो तबीयत को शगुफ्ता कर देते हैं, बड़ा एक हल्का फुल्का माहौल पैदा करते हैं।
لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ سنجیدہ چیزیں بھی ہیں. خاص طور پر ان کی نثر پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بڑی نفیس اور بڑی مرصع قسم کی نثر ہے جو کم از کم آج کے عہد میں تو مفقود ہوتی جا رہی ہے. اب ذرا یہ ایک حصہ دیکھیے کہ جہاں پر ایک تعزیت ہے اور وہ کس طریقے سے اپنے الفاظ کو قلم بند کرتے ہیں. ڈیئر صدیقہ، آپ نے مجھے ہمیشہ خوشیوں بھرے خط لکھے، لیکن اس دفعہ یہ کیا لکھ دیا؟ نیلوفر تو پانی کا پھول ہوتا ہے، آپ اسے مٹی کے نیچے دفن کیسے کرائے؟ اب انو بھائی کا پیار اس تک کیسے پہنچے گا؟ گھر کتنا سونا ہو گیا ہوگا، سب کتنے اداس ہوں گے، لیکن کیا کیا جائے، دنیا سے جانے والوں کے لیے رونا بھی بیکار اور روئے بغیر رہنا بھی ناممکن ہے. رضا الہی کے آگے کون دم مارے؟ اس دنیا میں ہر شخص کا آنا جانے کی تمہید ہے. تو ذرا ان کی نثر کا اندازہ لگائیے کہ نثر کتنی خوبصورت ہے. اسی طریقے سے کچھ جب ہم خطوط کے ذریعے کسی شخص کی زندگی میں جھانکتے ہیں تو ہمیں بہت سے نجی واقعات بھی نظر آتے ہیں، بس اوقات درد بھی نظر آتا ہے، مسائل و مصائب بھی نظر آتے ہیں. تو انہی کے عکاسی کرتا ایک پیراگراف. ایک دفعہ میں نے لاہور میں ایک فلم کے گانے لکھے تھے اور یہ بات آپ کو بہت ناگوار گزری تھی. یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں بالکل بے روزگار تھا اور رزلٹ ابھی آؤٹ نہیں ہوا تھا. تلاش معاش نے مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا. انہیں دنوں میں نے ڈاکٹر باقر صاحب کے ہاں پریس میں ملازمت کی، جس کے لیے مجھے روزانہ تقریباً 15 میل پیدل جانا پڑتا تھا. اس ملازمت کا ماہانہ معاوضہ صرف 15 روپے تھا. چونکہ میرا جوتا ٹوٹا ہوا تھا اور میں نیا جوتا خریدنا چاہتا تھا، لیکن امی کی دوائی ختم ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے ان پیسوں سے امی کی دوائی خریدنے کو زیادہ ترجیح دی. یونیورسٹی امتحان میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے فرائض انجام دیے، پھر ایک فلم کے ڈائریکٹر سے بے پناہ فرمائش پر 2 گیت لکھے، معاوضہ جن کو 400 ملا، اور اس کے بعد گجرات کے ایک اسکول میں اردو اور فارسی پڑھانے پر مامور ہو گیا. اب دیکھا جائے تو یہ خطوط ان کی بیتی کا ایک باب بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ذاتی زندگی کا ایک حصہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس زندگی کو جو انہوں نے بسر کی اس میں کیسی تکلیف، درد یا وہ مسائل یا وہ چیزیں جو وہ برداشت کرتے رہے، جن سے گزرتے رہے، ان کا احوال بڑی خوبصورت نثر کی صورت میں اور بڑے نفیس قسم کے خطوط کی صورت میں ہمیں میسر ہے. کتاب کے اختتام میں جو ان کا ایک عکس تحریر ہے، ظاہر اندر بھی بہت سی تحریر کے نمونے ہیں جو یہاں پر دیے گئے ہیں، لیکن اختتام میں جو ایک تحریر انہوں نے اپنی بیگم صدیقہ انور صاحبہ کے لیے لکھی، وہ بڑی دردناک سی ہے کہ یہ مکاتیب میری زندگی کے 55 برس کا احوال ہیں. جس کے نام یہ خطوط لکھے گئے وہ میری شریک حیات اب اس عالم میں فانی سے رخصت ہو چکی ہے. اب کچھ اشعار ہیں جو انہوں نے اپنی اہلیہ کے لیے لکھے. دل میں ہے اس کی یاد کی خوشبو بسی ہوئی، کیا پھول تھا کہ شاخ زماں سے اتر گیا، لگتا ہے یوں کہ چند مہینوں کی بات تھی، 55 برس کا عہد رفاقت گزر گیا. انور نے جس گھڑی بھی صدیقہ کے واسطے دستے دعا اٹھایا تو اشکوں سے بھر گیا. اس کی وفات پر میں نے جو شعر کہا وہ ایک دنیا کو ازبر ہو چکا ہے. خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا. تو ضرور پڑھیے. انور مسعود صاحب کی یہ کتاب پڑھنے والی ہے. بہت شکریہ.